na guys. Bubula tayo. Yung ano ko, Ferrari. Nasira ulit. Naku po. Aray ko. Paano yan? Gawa natin. Tara. Wait lang guys. Wait lang guys. Oh. Ayan na oh. Ito yung pintuan. Ay! Yan. Tapos, ay! Lungis. Sila naman? Anong ba yan? Kaka-ice ko yan eh. Kaka-ice yung mami ko. Ay kya. Naputol ulit. Sana di natin aabot yan. Ka-ice ko lang yung Lego eh. Paano yan? Gawa natin ulit. Hindi ko na kaya. Hindi ko alam dyan eh. Gawa natin. Oh! Hindi yun. Ano yun? Oh. Ay. Lamborghini. Ay, mali dito pala. Sa silikod. Tanggal. Yan. Teka lang dyan ah. Ulitin ko. Ay, joke lang guys. Hindi ako ulitin. Joke lang. Joke. Happy Union. Ayan na gawa natin. Kasi gulong. Wala naman tayo gulong. Shopee ko na. Ayan, Shopee ko na. Wait lang. Ito, Shopee ko na. Ang gulong. Sakit. Ayoko. Ulit. Oy! Nahulog ka naman. Gulong? Huwag ka daw hulog. Alam. Ano yan? Ang beltat. Kakakanis naman. Ayan. Ano ko na kaya dahil meron na. Meron yun. Okay. Ilang. Wala po guys. Labi na ako. Please. Ayan. Ano lari yan? Naputol.
Subscribe now! Nakuha natin Lamborghini! Wow! Bye-bye! Lang natin sakyan!